Okay. Ready na ka? Ha? Walay matulog ha? Because part of the crisis meaning appeal pa dito community, wala pa mang grade 1, wala pa mo dito naka-free sa community, isahon na lang nako pati ang DM. Unyang hapon, dili lahi ang lecturer. So, hangtod lang asa ta makaabot ani. But I want you to gather at least man lang a maximum of the things na gusto na ko i-emphasize, okay? Or kabalo na mo ani daan. Kabalo na mo daan ani. Ipastasan ako. Kabalo no? Daan, wala. Wala pa po, Do you ma'am. have any? Okay, sige. So, walay matulog, it doesn't matter with me. Sus, kabalo gid mo ana, muhatag ko daghan kay files. Ang problema kasabot baka bisan pag moadto mo sa mga chat GPT, tagaan magbulto-bulto ang punto ana kasabot ba mo? Mo man pinaka-importante. Okay, so I would now like to share it. Okay, so magsugod na ko. Mura na nung kung kagiyan ng coffee shop na ako sa gawas, ano ba yan? Okay. Sige. Sige, so, ako di na ako mag-check ng attendance na. Kung katulog pa kayo, lang kayo pa sorry kayo kayo. Kabalo, manggid ko nga, ako manggid ang, regardless kung sa paorason, ako manggid gihapon ang accountable ano ko. Ako man ang nagbigay gid. Right. Di pa ako dito direct mga, ay, ano ba yan? Sige, let's start. So what is diabetes mellitus? Okay, so um, so diabetes mellitus is actually from your end, no, from a layman's point of view. It is always an excessive sugar, no, an excessive sugar in the blood. Okay, so diabetes mellitus is a condition where is your blood is your glucose is in excessive amount. Okay, you have to remember that from the point of view of nutrients, no, kinahanglan nato mukaon tag carbohydrates, mukaon ta og di ba katong food, grow and grow foods, no, but as we age, no, dili di as we age karon di na ni uso bisag mga gagmay bata kuan na diabetic na tungod sa ato ang sa exposure ninyo sa unsa-unsa inyo ginapagkaon and how did you man how the body is actually um kanang bombarded with everything and anything that comes with whatever is taken in your mouth. That is why you have to remember na ang glucose is not bad. So it's always a fuel. Mura siya og gasolina. Kailangan nato ang glucose. Pag walay glucose, wala kay kaunon, wala kay especially kung it's more on carbohydrates, patay ka nga naman ka na lang diha. Imuhang utok, the only food source for your brain is glucose. Glucose as well as the oxygen. Tanggalon na imo tanan, patay ka, no? Matumba ka diha. That is why you have to remember from this time on pala, you always have to consider what is the what is the ample amount that the body can reserve for that glucose and unsa to sobra. Kasi pag unsay sobra, gina-deposit na siya. Timan-in na siya. When you're going to present a case, always remember nga na I deposit. Kung sobra, dili na siya sayangon. Gina-deposito na siya. Okay? But it is being released from the liver and kidneys. So, kailangan bantayan ninyo ang ato ang glucose sa lawas. Okay? So, it comes in ranges. Depende sa ato ang lawas. Okay, next. Now, the system itself, no, when we talk about sugar, this is always correlated with insulin. Kabaluman mo sa insulin.
um, kabalo mo nga kanadadungog na ninyo. Pag naay glucose, naay sugar na insulin. Ang insulin, pampababa sa sugar, it does not mean na tanggalon niya ang sugar, kundi i-facilitate niya na masulod sa cells ang imuhang sugar, ang katong glucose nimo mapataon sa cell, no? Ma-utilize sa cell. Without the insulin, that is why ang imuhang sugar mupuno, mudaghan sa ato ang blood circulation. That is why you have the condition diabetes mellitus. Okay? So, the insulin in itself speeds up the transfer of sugar. Paspasan niya ang pag-transfer sa sugar from your blood and delivers it into the muscle. Kinsa man ang nagkinahanglan og daghang sugar, it's the muscle because of the contraction or anything, ano na lang. Kung sa imong buhaton sa imong kinabuhi, no? Need gid mo ang sugar nga naman kasi mo workout mulihok man gud ka. Naa kay muscle nga mulihok. Bisan ang imong mata, you have the muscle. No? So tanan na siya di ay every samtang buhi pa ta, kailangan nato kailangan nato ang sugar. Kaya lang, the body itself knows na dili ka pwede masobra-sobra ana. That is why kailangan maggamit bitanan sa lawas. That is why insulin is being produced. Now, it facilitates delivery of the glucose into your muscle, the liver, and the fat tissues, where it serves as a fuel or stored for later use. So kung dili pa gamiton mo na nga i-ano niya, i-reserve sa dito. Why fat tissues? That is why kadaghanan sa mga dagkog lawas, no? Mga tambok, di ba? Igo na ko ana labi na kay it comes with hormones, no? Ang ako effects sa hormonal effects, no? Gina kung daghan ka sugar, daghan ka ayaw ma-deposit sa fat, sa adipose tissue. That is why diabetes is most often not correlated with fat people. But they do not really know na pagpayat kaayo ang tao, no, unusual and unexplained ang pagkagpayat, that is the cause of, that is a complication brought about by diabetes. Dili na sexy ha, dili na sexy ang sobrang payat. Labi na kung walay rason, ngano na mayat ka. Okay. Nasa na to. Nawala ako ang PowerPoint. Nawala po, ma'am. Nawala po siya. Padala nga rin na. Ano naman po ako napindot siguro. Padala. Wait lang. Sige. Okay. I think makita na ninyo. Kita na. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. So, kayo, nasabtan ninyo gamay, nasabtan na ninyo for an opener, dapat nakasabot mo. Okay, next. So as you can see in here, they say hand throughout the body. No? So when glucose is being produced, okay, because of the state of the food that we eat, no? Insulin will also be released. Okay? So that is why for most people na ay diabetes, pag wala sila insulin, meaning pag na diabetes, ibig sabihin, hindi na capable ang pancreas to release insulin. Kasi insulin comes from is being produced by the pancreas. Ay, excuse, muungan sila. Ay, sige. Ulat lang ko. Okay, so, usually, there is this is a fact, no? This is a mechanism. Kung gid ang lawas, no? Kung gid sa ginawang lawas, nga naman. Kabantay mo, kano sa mo nag-fasting blood sugar, kano sa mo nag-FBS, dapat makuhaan mo dugo isang oras. Kasi naka-FBS na diri.
Unsang oras dapat makuhaan og sugar? 6 a.m. Alas 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 5. Alas 5, alas 6 at most. Tama ba ko? Sa'yo sa buntag, tama? Yes po, ma'am. Morning po. Okay, so ang lawas, ngano man nga na ka early, why not alas 8 na lang, mas komportable ang oras? It is because you, the moment na nag-fast ka kagabi, fasting meaning wala kang gikaon, di ba? Kabalo ang mga Muslim, they fast. They starve actually. No, they starve the cell. They do not give. They haven't given the cell any food or not glucose. Automatic the brain, our body will give off a lot of its glucose. Kung hatag na siya ang glucose sa tuwa, ano man, it sets the mood, it sets the time, it sets the fuel para makaluhok ang tao. Okay? That is why pag alas 7, dili wala ka kay gikaon. Ibig sabihin, automatic na siya, muhatag na ang lawas sa inyo. Taas ka, loading, wala gitawag og kanang primary load sa sugar, ihatag na. That is why, ani mga bata ha, mali lang yung ginahimo, magkape mo, throughout lang sa buntag, unya kaniudto na mo man, wala na na hinungdan, ngano man, bulto-bulto nga sugar lang, ihatag sa imong lawas sa imong utok ana. Ibig sabihin, dapat, sa alas 5 pa lang, wala, nabanday ninyo ng mga farmers, di ba sa'yo sila manihapon, ay mamahaw, mga te, magpandisal, magtsokolate, isa sa na. They have given they have started with loading of glucose, no? Magkape, magsikwate, mag-isa pa na din so on. Because unknowingly, they have commanded and they have informed the brain na, hoy, ayaw ko tayo dagang sugar, nga naman, kay na anak sugar. Kita ninyo na, nakita ninyo, the moment nga yung matikasan man yun ang itok good. No? I realized that one, wala mo gina gitudlo dito ato wala gitudlo sa mga nurses. Matikasan ni mo husband with me. Nagkataon na ba? Pero ang labi anak mo. So, kailangan ako lang bagay og maayo sa iya. Matikasan di ay according to one course, matikasan di mo ang itok. Ngano man, dapat sa mga diabetic dapat pakan-on day na nimo ang lawas sa mga pasyente prior sa alas 5 or even sige at most na lang alas 6 basta dili alas 7. Why? Na mag-fasting blood sugar ka, mati ka dito sa laboratory, by the time na alas 7 na, di ba balibaran ka? May nga na ang medtech na, ay dili na ma'am, ugma na po kay. Kung anak ka, lampas na ka sa oras, ang pasabot na, i-check nila sa imong dugo, magkuha na sila dugo nimo, taas na ka sa sugar. So dili na it false positive kana result already. Okay? That is why pala, kamo, mga ungod mo, mamahaw mo at earlier time, para by the time na kanang migawas mo sa balay, lalo mo ang sugar. So kung naatay chance na atay diabetes predisposition sa iyong pamilya, later on, nga naman, na-manage na nimudaan ang imong lawas. So I think isa na sa mga rason nganong kuan ka ay ko sa diabetes. So I really have chosen this topic because ang ilang pancreas, automatic they will be given injectable or even maka take ka og anything na insulin like or that mimics the insulin.
very common plant or herb na ginatik sa mga tao nga para dili magka diabetes is bitter gourd, di ba? Ito ang palaya. Tinuda siya, no? Tinuda siya. But syempre dili man talang ganahan mo kaon na pait and so on. But reality bites. It's something that is not quite tasty or appetizing is very good to our body. Anyway, so yeah, that's part only of my ano no, kanang advice sa inyo. Next. So, what is diabetes mellitus pala? So, if you do not have enough insulin and sugar will accumulate in the bloodstream, then you have diabetes. Okay? It may come in different types. Type 1, type 2, gestational diabetes, and other types of diabetes. I'm going to explain this one later on. Next. So, simple analogy para mas dali ninyo masabtan. For example, kamo daw ang dalan. No? Ang bloodstream is ang dalan or the road. And glucose are the cars. No? Sila daw ang mga sakyanan. Karon, ang mga body cells, ang cells na to, mo to mga garage, no? Mga parkinganan, sakyanan. And then, ang imo ng insulin is the parking attendant. Okay? Kanang tao nga nagapa-park sa mga sakyanan. That opens the gate so that the cars can leave the road and enter the garages. So, without insulin, means to say without the parking attendant, the cars stay on the road. Meaning to say, magbara na siya sa dalan kung dili siya they cannot go somewhere. Kung daghan makaisila, it will cause traffic jam. And this is high blood sugar, or what we call as hyperglycemia. Okay? So, mas simple ang analogy, mas dali sabton. Sayang manggod ang topics nga agian lang nato og puro procedures sa wa mo nasabtan. It's that useless. You have to remember Saturday paspas ang tanan dang topics, no? So, next. So, where does insulin being produced? So, insulin is produced in the pancreas. You know very well in your anatomy that pancreas is just below your liver. So it is located just behind the stomach. Okay. As you can see in here, this is a more vivid picture of your pancreas. You have also the pancreas will come out and be distributed, okay? And it goes with the duodenum, no? Connectado sa duodenum. So in your pancreas, we have two types of cell. We have the beta cell and the alpha cell. And we also have the islets of Langerhans. When you talk about islets, mura siya island sa Pilipinas. Mura islet sa Langerhans. Okay. So these are cluster of cells, no? Wherein they are producing now the beta cells, no? The beta cells that produces the insulin. Okay? Naay open ang mic diha ba? Kanang madungog ka na ko. Kalungog sa kog off. Inya na lang kapag mangutana ko ha. Sarado sa ninyo, sarado sa. Okay. So insulin is made in the pancreas. As you can see in the picture, okay, these are the beta cells. We also have the alpha cells in here, and we also have the glucagon, meaning katong mga sugar na gina-deposit. Okay, later on na pag mag-istorya ta. Okay. So, dako na ko gamay ang islet of Langerhans. So this is one picture showing your alpha cell, no, and beta cell. Your cell is the one that produces the insulin, while the alpha cell produces the glucagon. Okay. Okay. How insulin is produced? No, beta cells make insulin. Ibig sabihin, ano na siya, ma'am? Ano ang uban ma'am na may diabetes? In short, kung ato na siya, kung mag-CP mo, you have to dig it deeper. Nalabihan sa mga nagpapasisyo. The beta cells are either destroyed
or the beta cells are not responding. Uy, Nay, okay lang kam. Okay lang audio. Yung do ko sarado. Nagastorya mo. Pareho kong sarado ga. Sarado. Napad ka kinadunggan. Kusog ba? Okay? Sige. Okay. Sige, palim ko sarado tanan ang mic. Sarado tanan ang mic. Okay. Ako lang ang dapat mag-open. Sige. Beta cells make pro-insulin. Now, this is processed inside the beta cells. Kaning pro-insulin, mura ba siyang precursor, no? Siya ang pinaka-seed. So, unsay mahitabo sa pro-insulin? It will be converted into its active form as insulin and into C-peptide. Ang C-peptide is released in equal amounts with insulin, okay, to assess the body's own insulin production. Okay, so when blood glucose rises after a meal, okay, release insulin into the bloodstream. Ayan. Next. Okay, by the way, kanang mga kita kayo kanang ginauso injection ina-inject karon. Thursday, ma'am. Thursday, peptide. Kana peptide. It's a peptide. Pareha ang content is pareha ano. That is why your Thursday peptide apya pareho siya og nag-limit siya yani sa C-peptide nga ginagamit siya sa mga na-diabetes. That is why ginahatag siya, mura ba siya naa siya sa beta cell. Ana, muna ang mga tao nga nagapayat o nga dili na nagda-crave o pagkaon. Kasi it's pareho siya sa insulin. Okay, next. The pancreas has two main functions, a little on the anatomy pancreas. Pero opposite sila o trabaho. Si beta cell produces insulin that lowers down the blood sugar, while the alpha cell produces the glucagon that raises the blood sugar. Okay, so glucagon is being deposited, okay, into the various organs. Mao na nga maingon ka nga, ma'am, wala na ko sugar, dili na imposible na. Ano man, si pancreas, nag-produce siya glucagon. It's just gitago lang niya. Kay sobra pa man na. Di pa niya kinanglan i-retrieve o gamiton. Okay? The other function is exocrine function, meaning it is being used the produce or the production of kanang hormones, the ones that are being produced by the pancreas, is also very enzymes that helps break down the fats, the protein, and carbohydrates is small intestine. Di ka mo balik niya, taas na kayo. Okay. Let's move on to the common symptoms in general for diabetes mellitus. So una, unexplained
and polyphagia. Urea, which is frequent urination. And of course, vomiting. Once labi na ako, naman, is disease. So, sa duha nila, mas delikado ang type 1. Treated with oral hypoglycemic, no? Um, to stimulate insulin production. So usually for type 2, they seldom receive injectables except na oral lang ang ginapainom sa ang ginatreat sa ila. I'll move on. The next part is gestational diabetes. Gestational diabetes is the condition of having increased blood Excuse me, sugar. ma'am. Excuse me po, ma'am. Yes, nawala na po ko. Nawala mo ang presentation po. Wala nga. Sige mo ko wala. Kana, kita na. Kita na. Okay na ka? Okay. Move on ha. Okay. So, gestational diabetes is a type of diabetes that mother and the child. You have to remember, ma'am, ganong mataas lang yun ang sugar sa nagbuntis. Because remember, the baby is growing inside the womb of the mother. That is why kailangan niya og daghan kaayong trabahoon, no? Grabe ang workplace sa tiyan sa nanay. Gibuon niya ang bata, tanan-tanan. So, kailangan niya energy. That is why the body speeds up its production of glucose para matabangan ang lawas, para makaproduce sa tanang kinahanglan sa bata. Okay, next. We also have the secondary diabetes related. This is the diabetes that is being experienced. What it is a result of conditions, other conditions, no, like diseases of the pancreas or any other conditions that would warrant increase, that needs an increased use of sugar.
that isa mo kalit lang o kuan lang taas ang sugar. Okay? So sa emergency room, ayaw pag-expect nga ang tao nga gisulod sa emergency room, dili na taas ang sugar. Ayaw pag-ingon na pag-check mo sa sugar. Ay, diabetic siya. Dili dahil good ang sugar ana because the the body is uh, kanang platelet wala sugar, wala backup ang lawas, wala pang boost. So ayaw pag tuong diabetic na siya. You have to remember that one. So how is it being diagnosed? Blood glucose monitoring. Meaning, within the span of Excuse 60 me to po, 100 ma'am. sa fasting blood sugar. Okay, next. So, there Excuse me, ma'am. are different types of Excuse me, ma'am. tests that Hey, ma'am. Ma'am, nag-80 na po yung signal. depende sa Excuse, ma'am. Ma'am, nag-80 na po yung signal, ma'am. wala na pod. Wait lang. Ma'am, ganina ra ka po nagaputol-putol po. Ay, hinay na.